ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଗୋଟେ ମାଛର ରେସିପି ଆଣିଛି। କଞ୍ଚା ମାଛ ରେସିପି ବନାଇବା ପାଇଁ କି ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ କିଛି କଞ୍ଚା ମାଛ 1 କେଜି ନେଇଛି। ଆଉ ଏ ମାଛକୁ ଭଲସେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଦେଇ ଗୋଳେଇ ନେଇଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମାଛ एक्चुअली कंचा माछ बहुत आइंसिनिया स्मेल हुए। तो एबे कौन करवा ए माछ को टिके आइंसिनिया स्मेलटा कटिया कि तेल रे अल्प टिके हल्का रे भाजिबा, बेसी भाजिबानी, खाली जस्ट टिके माछर कंचा स्मेल कटिया को तेल रे टिके पकई भाजिबा। देखो मु किछि तेल नेछि, तापरे एठी माछ को 1 मिनिट कि माने माछ पकईथिली। तो देखो मीडियम फ्लेम गैस को रखिबे, हाई फ्लेम करेनि, माछ बेसी भाजिबेनी, खाली टिके आइंसिनिया स्मेल कटिया कि माछ को तेल रे पकेबे। तो ये देखो माछ को हल्का करी आमे भाजीचु, बेसी भाजी नाहू, पूरा टिके खाली गरम हेची माछटा, जोटा कि गंध हबनी। तो ये उल्टे नहीं देखो, आपण निजे देखो पूरा कंचा अच्छी, धोला धोला हेकरी माछ भी अच्छी, माछ भाजी बिल्कुल हेनी। आ स्मेल कटिया आमे तेल रे किछि समय पकईथिलु। तापर देखो 2 साइड एमती हो जाइए। आ माछटा जेतବେଳେ कंचा थिबो ना सांग माने, माछ तेल रु बाहरिबनी। तो सेतବେଳେ कौन करिवे, गैस रो फ्लेम एकदम लो कर देबे, आ लो करके माछ को पलटेबे, माछ बिल्कुल भांगिबनी। तो देखो सबुजाक माछ सेमती टिके हल्का रे भाजी नबा। तो ये माछ गुड़िक सबू हल्का रे भाजी नहीं थी, 1 मुंडटा टिके अधिका कड़ा करी भाजी। तो ये देखो माछ मुंड भाजी सारिया परे जेते तेल बड़ी थिला ताधरे माछर भी फ्लेवर अच्छी, माछर टेस्ट अच्छी। तो मुझे से तेल धेरे 1 चामच चीनी देइची। आ चीनी टिके फेण फेण ही ऊपर को उठिला परे तापर मु पियाज दे देइची। पियाज टिके भाजी हवा परे एबे मसला दबा। एबे पियाज भाजिया पे छाड़ी दबा। चलंतु मसला बनेबा। मसला पे मु नेइची किछि पियाज, आउ किछि रसुण, किछि अदा, 2 चामच सोरिष, कला सोरिष नेइची। आउ एठी आधा चामच टिके अधिक जीरा, कंचा लंका सबू को भल भाव में बाटी नहीं। तापर ये देखो पियाज पूरा भल से भाजी हो गलानी, पूरा नाली करिकी पियाज को भाजिबे। पियाज भाजी हो गलानी। एठी काश्मीर चिली आधा चामच देइची। तापर ताको भल भाव में गोले नहीं। ये जो माछ तरकारी आम बनैबा सांग माने, ये बहुत टेस्ट लगे खावा पाई, बहुत कम समय रेडी हो जाए। देखो पियाज रे काश्मीर चिली दे सारा पर आम जो मसला बाटिकी रखी मसला को दे देइची। तापरे भल भाव में मसला को तेल रे गोले नहीं। किछि समय मसला को तेल रे कषिबा परे भाजी हवा परे मसला, तापर एठी देइची पानी टिके मिसेई मसला जारे बहुत सारा मसला लगी थिला। तो मैं एठी पानी टिके मिसेई के दे देइची। तापर एठी देखो पानी दे सारा परे आमे एठी कौन करिबा, सोरिष जेहेतु सोरिष बाटण आकु टिके फुटेबा, किंतु ता पूर्वरु लुण हलदी दे दबा। आ मैं एठी मीट मसला 1 चामच देइची, धनिया पाउडर 1 चामच देइची। जेहेतु जीरा आमे देइथिले मसला रे, तो आमे आ जीरा पाउडर एठी दबा नहीं। मीट मसला एथपे दउची, मीट मसला देले बास्नाटा बहुत ही बढ़िया से आसे, आ खाइबार टेस्टटा भी चेंज हो जाए। आउ एठी देखो पूरा एकदम बढ़िया से बास्ना से आरंभ हो गलानी। घोड़े देइथिली किछि समय पई बढ़िया से सोरिष बाटण जो फुटिकी कंचा अंश कटि गलानी, आउ तार बास्ना पूरा महकिलानी घर सारा। तो मैं एठी किछि आलू ऐड करछि, आउ 2टा छोटे छोटे टमाटर नेइछि, टमाटर को ऐड करछि। आपण चाहिए आलू स्किप कर पारे। तो जेहेतु ये सोरिष बाटण टिके माछ तरकारी आलू देले भल लगे खाइबा, तो मुझे देइछि किछि आलू। तापर मुझे किछि गरम पानी देइछि। ठंडा पानी रो व्यवहार मु कोनोसी तरकारी पत्र करेनी। तो मुझे गरम पानी देइछि। तापर एठी मसला को टिके फुटेया पे छाड़ी देइछि। आलू सीझा संगे संगे माछ भी सीझीज, जेहेतु कंचा माछ हम तरकारी करचे। तो मुझे कंचा माछ तक सबू दे देइछि।
ମାଛ ଦେଇ ସାରିକି ଏଇଠି କ'ଣ କରିବା ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇଠି ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ବି ମୁଁ ଏଇଠି ଦେଇଛି। ମୁଣ୍ଡଟା ବି ତରକାରୀ ଦେଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ମୁଣ୍ଡ ଖାଇବା ପାଇଁକି ସୋରିଷ ବାଟଣରେ। ତ ମୁଣ୍ଡ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ସବୁଯାକ ଏଇଠି ଗୋଳେଇ ନେଇଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ଏମିତି ସବୁ ଗୋଳେଇ ନେବା ତରକାରୀ ଆଉ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦେଖନ୍ତୁ ତରକାରୀ ଫୁଟିକି କେତେ ବଢ଼ିଆ, ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ଆସେ। ତାପରେ ଆଳୁ ବି ସାଙ୍ଗମାନେ ଭଲସେ ସିଝିଗଲାଣି। ତ ଟିକେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ, କାଳେ ତରକାରୀ ତଳ ଲାଗିଯିବ, ତ ଟିକେ ଗୋଳେଇକିରି ଏଇଠି ଆମେ ଦେଉଛେ ଆମ୍ବୁଲ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ତେନ୍ତୁଳି ଦେଇପାରିବେ। ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟା ଆମ୍ବୁଲ ଗୋଟେ ଦେଇଛି। ମୁଁ ଆମ୍ବୁଲ ମୁଁ ଆମ୍ବୁଲ ଯେତେବେଳେ କରେ, ଆମ୍ବ ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି ଆମ୍ବୁଲ କରେ, ତାକୁ କେବେ ଫାଳେନି। ତ ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟା ଆମ୍ବୁଲ ଦେଇଛି। ଗୋଟା ଆମ୍ବୁଲ ଗୋଟେ ଦେଇଛି। ଆପଣ ଖଟା ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଆପଣ ଦେବେ। ତାପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଠି କ'ଣ କରିଛି, ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇକିରି ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲି। 3 ରୁ 4 ମିନିଟ୍ ଆମ୍ବୁଲ ସିଝିଗଲାଣି। ତାପରେ ମୁଁ ଏଇଠି ଡାଲଚିନି ଗୁଣ୍ଡ ଅଧା ଚାମଚ ଦେଇଛି। ଡାଲଚିନି ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳେଇ ନେଇଛି। ତାପରେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଛି। ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିକି ଘୋଡ଼େଇ ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ତରକାରୀ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ମାଛ ତରକାରୀ ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇଛି। ଘର ପୁରା ମହକୁଛି, ଏତେ ବଢ଼ିଆର ବାସ୍ନା, ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁକି ତରକାରୀ ବହୁତ ହି ମଜା ଲାଗିବ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ୍ବୁଲ ବି ବଢ଼ିଆ ସେ ସିଝିଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏ ରେସିପି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହୁଛି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନୂଆ ଏକ ରେସିପି ସହିତ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏଇ ସମୟରେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ସବୁଦିନ କିଛି କିଛି ନୂଆ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।